थापड़ नहीं दसन के ये मंत्र कथा एटा तो गाराडी माने जानबे तो आखो इटा होचे शास्त्र कथा ऊपर जेंटा लेखले रामलीला कृष्णलीला तीनटा माइजिर गुटे पिला से बंधु को हमर कला सांस्कृतिक अनुष्ठान तरफ विशेष विशेष धन्यवाद जय कला कहे मां ए सुर नानी नानी रा मां को डाकलु माने सुनले कि बापा को डाकलु बापा ने सुनले एत तुमे भगवान को डाकी डाकी थकी गली मध्य बुलावा थे गो सुनन नालो तेणु कर समस्ते आमे कलिजुग रे से हरि नाम के गायन कर्म आ ई कलिजुग भवसागर पारे तो ई कलिजुग रे सर्वप्रथम हरि नाम के किए गायन करथिले जानि छ के गो के करिथिले पुता हि सुण जननी को मोर सन्यास कहानी माँ तो पांचटा पुआ पाइस किंतु से मध्यरु माँ किन पिला चाकरी करबा किन पिला नौकरी करबा किन पिला हलिया हबा किन पिला भीख मागबा आ किन पिला पागल भी हिजिबा हटा केनता हेनता हेसी कने से बुआ से माँ जन्म करबे मातर जन्म कलाल समस्त समान केनता ने मोर दादा जे चाकरी कला मुई जे ढोल अच्छा माँ बापा जन्म सिना करबे किंतु कर्म देबे का सेटा के देसी हटा द्रौपदी मुर्मू देसी रे बेड़ी आमर कमिटी सदस्य सम्मान रक्षा करी माला सहित किछि टंका अर्पण कले जे करयर्न वस्त्र दान ताकु जे मिलई वैकुंठ रे स्थान तो मां सची देवी गर्भ रे जन्म हेले नित्यानंद करे आओ हरि नाम के गान करबा पई सन्यास बेस है गो मार मन दुख हैला गुटे बोली पुआ पाइछे मोर पुआ जदी बैराग हेबा बोले म ताकु बाहा साहा करी बोली केते स्वप्न है गो माटा मन दुख हेबाटे नै से हमर ओडिया भाषा ने पदे लिखाइ छे काहे माने जहार पूर्व भाग्य थिबो ता पुत्र बैरागी होइबो तो जे पूर्व रे पुण्य फल करिथिले जे तांकर पुआ बैरागी हां हां तो मां को केनता भाव रे नित्यानंद गौरांग बुझे छ केनता भाव रे हि सुन जननी को मोर सन्यास कहानी हि सुन जननी को मोर सन्यास कहानी प्रणिपात गर्भधारी मात हेन प्रणिपात गर्भधारी मात सुखे दियो गो मेलानी सुन जननी गो मोर सन्यास कहानी हे सुन जननी गो मोर सन्यास माता को जननी मुसे ही नंद कन्हाई तुम्हें से जो सोदा माता को जननी मुसे ही नंद कन्हाई एकली जुगरे तुम्हें सची माता मुझे गौरांग निमाई सुन जननी को मोर सन्यास कहानी सुन जननी को मोर सन्यास कहानी
ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗୌରାଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ हाँ हाँ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବେଶ ଧାରଣ କରି କଲିଯୁଗରେ ମହାମନ୍ତ୍ରକେ ଗାନ କଲେ। हाय गो କେନ୍ତା ଭାବରେ केंता ଗାନ भावरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे इटा होची कलिजुगर महामंत्र हाँ हाँ महामंत्र काहे जे काहे गो? निजे गौरांग ठाकुर सचीदेवी गर्भरे कलिजुगरे जन्म हेले निजे गौरांग स्वयं नारायणंकर अवतार हाय गो तेणु करी ई हरे कृष्ण हरे राम इटा महामंत्र के कलिजुगरे प्रचार प्रसार करबा पई हाँ हाँ निजे मांकर गर्भरे निजर नाम को जागृत करबा पई हाय मां सचीदेवी गर्भरे नित्यानंद गौरांग जन्म हेले हाँ हाँ आ कलिजुगरे गान करिथिले समस्त मिसी करी आज आमे सेही प्रभुंकर नाम के गान करमा तेबे जे करी कलिजुगरे आमे मुक्ति पाई मागो बुझिछ हाँ हाँ ई तम ई कली जुगे तमे जदी हाय गो मुक्ति पाई। मुक्ति मुति हेबो बेले ए मुक्ति रे गारसा मुक्ति कहि छे हाँ आमर परीक्षित दादा सम्मान रक्षा करी समस्त को 20 टंका अर्पण करिछन हाय गो तांको हमर कला सांस्कृतिक अनुष्ठान तरफ विशेष विशेष धन्यवाद जय कला जय कला तार संगे संगे आमर जिन की 100 टंका प्राइज दैछन शत्रुघ्न चलान मिचगा मीच गा हाँ रमाकांत भाई मिछगा एक प्रश्न देव सास घर के जय गला तार टुकिल प्रेग्नेंट हेले बाघ कथा लेखुछन जुए गला जे जुए जोगो सासु गर्भवती हला हबार কথা केनता तार छी करे करता हला ए सुरननी हाँ हाँ सब कथा कहमी हाय गो आग प्रभुंकर भजन भजन टा सरी जा भजन ननिला हे मन भजथा तुई हरि नाम रे हरंगा हमरा कैलाश भई सम्मान सहित 20 टंका प्रदान करिसंती बोलानंदे कबार हरि हरि बोल ए मन जपुता तुई राति दिन रे राधे कृष्ण ए मन भजता कि हरि नाम रे हरे कृष्ण हरे राम मन जपुता तुई राति दिन रे राधे कृष्ण बचिले पाइबु अचला भगति जपिले पाइबु अचला संपत्ति रे अचला संपत्ति रे अचला एतते नदंडी पे कान चमरे हरे कृष्ण हरे राम मन जपुता तुई राति दिन रे राधे कृष्ण राधे
ରସ ଅଛି ଅଛି ପାନ କଲା ଲୋକ ସିନା ଜାଣିଛି ଆଗ ପଙ୍କଜିନୀ ସରାବ ଦିବ୍ୟାଂଶିନୀ ସରାବ ସାହାନା ସରାବ ଆଉ ଅଞ୍ଜନା ସରାବ। ଅଞ୍ଜନା ସରାବ ସରାବ କଳାରେ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରି 150 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛି ହଁ ବିଷ୍ଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିବାହରେ କେତେ ଜଣ ବରାତି ଯାଇଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଚରିତ୍ର ହାଇ ଗ ତ ପହଲାନୁ ଇହାଦେ ବୁଝେଇ କରି ଆଇମା ହଁ ହଁ ଯେ ରାମ লীলা କୃଷ୍ଣ লীলা ତିନିଟା ମେହେଜିର ଗୋଟେ ପିଲା ହରା କିଏ ଗো କେନ୍ ଗୋଟେ ପିଲା ରାଧା ଆରାଧ୍ୟା ସରାବ 10ପୁର ଗ୍ରାମର 50 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛି ହଁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ବହେ ପବନ ପିତା ନାହିଁ ପୁତ୍ର ହେଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ଜନ୍ମ ଯେଉଁ ଦିନ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା ମା ବୁଢ଼ୀ ତାର ଘରେ ନଥିଲା ଥିଲା ଇହାଦେ 5ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ନା ହଁ ଇହାଦେ ହଁ ଆରମ୍ଭ କର୍ମା ନନିଲ ତିনটা মাইজের গুটে পিলা কেনতা হেলা ହଁ আগ সেই কথাটা বুঝে দেব হাই গ আর শুনো রে মোর গেলাই কোনি ননিল আর শুনো রে মোর গেলাই কোনি বুঝাই কহুছি ততে বউল শুনো থা মন দেই শুনো থা মন দেই শুনো রে মোর গেলাই কোনি হে শুনো রে মোর গেলাই কোনি বুঝাই কহুছি ততে বউল শুনো থা মন দেই শুনো থা মন দেই তবলি রাজা নাম তুই পতি ঘেনি দেখ সুখে কটই দিন শুণ শুণ আরে এথুন্ত যাহেলা নন্দে এথুন্ত যাহেলা নন্দে শুণ দেই করি মন নন্দে শুণ দে মন শুণ দে মন ননিল হ্যাঁ গোটে রাজ্যরে গোটে রাজা থিলে হাই গ তাঙ্কর নাম হচ্ছে বৃহদত্ত হ্যাঁ হ্যাঁ তো বৃহদত্ত রাজাঙ্কর ঐশ্বর্য সম্পত্তি থাকে হাই কিন্তু তাঙ্কর ঘরে পুଅ ଝିଅ নেই হয় হ্যাঁ তো জনে ঋষি মুনিঙ্কর পাশকে বৃহদত্ত রাজা যাইছন হাই গ আর তাঙ্কর মনর কথা সব খুলি করে কহিলে যে মোর ঘরকে তো পুଅ ঝିଅ নেই হেবার হ্যাঁ ধন জন সম্পত্তি হাতি ঘোড়া জমি বাড়ি কীট পতঙ্গ সবু পুরিছে প্রভু হ্যাঁ মাতর কা করব গোটে ছানি দুই দুইটা বি বিহানি বাবু ননি হ্যাঁ হ্যাঁ তো ঋষি মুনি কাই বলে জানিছ কেন কহলে ঠিক আছে মু তোমাকে গোটে ফল দউছি হ্যাঁ সে ফলকে নি করি হাই গ তুমি তোমার দুইটা রানী কো খাইবা পাই দেব হ্যাঁ হ্যাঁ ঋষি মুনি যেতেবেলে ফল দেইছন হাই গ তাঙ্কর দুইটা রানী কো খাইবা পাই হ্যাঁ ই ফল খাইলে যে করে পুଅ ଝିଅ হেবা হাই হাই রানী মনে গর্ভবতী তো যেতেবেলে রাজা ফলকে নি করে তাঙ্কর ঘর কে গলে হ্যাঁ দেখলে যে তাঙ্কর দুইটা পত্নী যদি তমকু দেবেলে তোমার মন দুঃখ হেবা আর তমকু দেলে তোমার মন দুঃখ হেবা হ্যাঁ হ্যাঁ রাজা কেনতা করবি বলে হাই গ আর সে ফলটাকে দুই ফাল করে কাটি দেলে আর ফালে ফালে খাইবা পাই দুইটা দেলে রানীকে দেলি আগো দেনিন আগো দুই রানী কর ভোজন শিশু হেলে জন্ম শুণ শুণ আগো অধা বঢ়া শরীরে শিশু হেলে জন্ম শুণ শুণ আর এথুতে যাহা হেনা ননন্দে আর
তুন্তে যাহা হেলা ননন্দে শুণ দেই করি মন ননন্দে শুণ দে ই মন শুণ দে ই মন মঙ্গল ভবান বিষ্ণু মঙ্গল ধ্বজ আগন্তু রাজবহুল লক্ষ্মী সকল আর সিদ্ধি আর চরণম দুষ্ট বিনাশ হেতু হরিদত্ত গোবিন্দম চরণ আর অবিন্দম বলো জয় জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী ভব তুমি তো ফলকে যেতেবেলে দুই ভাগ করে খাইবা পাই দেলে হ্যাঁ হ্যাঁ দুইটা রানী গর্ভবতী হেলে হয় গো ছুয়া দি জন্ম কলে হ্যাঁ। কিন্তু অধা গঢ়া শরীর ছুয়া দুই লোক জন্ম হয় ବୋଲେ কে ସମ- যে এটা ওটা ওটা ছুয়া রাজাকে কহিଥିଲେ যে তুম রানীকে ফল খাইলে পুଅ ଝିଅ ହେବେ হ্যাঁ হ্যাঁ তো রাজা চিন্তা করে দুইটা রানীকে কেନ୍ତା করে ଖୁଆବି ଗୋଟେ ଫଳକୁ କାଟି କରି ତାଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ରାଣୀକୁ ଦେଇଥିଲେ ଅଧା ଅଧା ଦେଇଥିଲେ କି ତେଣୁ କରି ଅଧା ଅଧା ଛୁଆ ହେଲା হয় গো তো সেই ଛୁଆকে କେନ୍ତା କରିବି ବୋଇଲେ হ্যাঁ ଦୁଇଟା ରାଣୀ ଆଉ হয়। କାଣା କଲେ କାଣା କଲେ? ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ଫିଙ୍ଗି ହଁ, ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ। ଅଧା ଗড়ା ଶରୀର ଛୁଆକେ କାଣା କରିବି হয় গো ତ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସୀ ରହୁଥିଲା হ্যাঁ ତାର ନାମ ହେଲା ଜରା ରାକ୍ଷସ হ্যাঁ হ্যাঁ ତ ସେ ମାଂସ ଖିଆ ରାକ୍ଷସୀ হয় গো দুইটা পিণ্ডকে যেতেবেলে খাই দিছে জরা রাক্ষসী হ্যাঁ হ্যাঁ তার পেট ভিতরে দুইটা ছুয়া জুড়ি যাইছন জুড়ি যাইছন তাকু যেতেবেলে জিরে নেই পারলা হ্যাঁ। জরা রাক্ষসী হয় গো পুনি তাଙ୍କୁ উদ্গাଳି দেলা হ্যাঁ হ্যাঁ যেতেবেলে উদ্গাଳି ଦେଇছে সম্পূর্ণ ভাବରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ জন্ମ ହେଇছে হেলা জরা রাক্ষসী গর্ভରୁ পুଣି ଥରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ବୋଲି କରି ହଁ। ତାର ନାମ ହେଲା ଜରାସନ୍ଧ ষণ্ଢ রামলীলা কৃষ্ণ লীলা ହଁ। তিনটা রানীর ଗୋଟେ ପିଲା। তিনটা রানী ଗୋଟେ ପିଲା পিলা ବୋଇଲେ ପହଲା ତାଙ୍କର ମା ଗର୍ଭରୁ ଦୁଇଟା ପୁଅ ଥିଲେ ଅଧା ହଁ, ହଁ। ଗଢା ହେଇକରି ତାପରେ ଜରା ରାକ୍ଷସୀ ଗର୍ଭରେ କେତେ ଦିନ ରହିଲେ হয় ପୁରା ଗଢା ହେଇକରି ଜନ୍ମ ହେଲେ ହଁ। ତାର ନାମ ହେଲା ଜରାସନ୍ଧ জরাসন্ধ ବୁଝିପାରୁଛ ହଁ, ହଁ। ଜରାସନ୍ଧ ଗୋଟେ ଏତେ ଶକ୍ତିମାନ ଥିଲା ଏତେ ବୀର হয় গো। ଥିଲା ত্রিপুর বিজয়ী ଥିଲା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ 21 ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରାସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ হ্যাঁ হ্যাঁ স্বর্গরে রাজা হবি বলি করে লক্ষে রাজাকে পূজবা লাগি করিতে না ভলে হেবি হে কৃষ্ণ আরে এহি পরিপূরণ জ্ঞান শুণ হে সভাজন শুণ শুণ এহি পরিপূরণ জ্ঞান শুণ হে সভাজন শুণ শুণ মহাভারতরে অছি প্রমাণ মহাভারতরে অছি প্রমাণ শুণ দেই করি মন নন্দে শুণ দে হি মন শুণ দে হি মন